भारत बांग्लादेश सीमा पर जल्द लगेगी कांटेदार तार की बाढ़। सीमावर्ती गांवों में खुशी। जलपाईगुड़ी जिले के भारत बांग्लादेश सीमावर्ती मानिकगंज सातखुड़ा इलाके से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां कई किलोमीटर तक सीमा क्षेत्र में अब तक कांटेदार तार की बाढ़ नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों को लंबे समय से सुरक्षा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। मानिकगंज के धरधरा पाड़ा समेत कई गांव ऐसे हैं जहां सीमा पूरी तरह खुली होने से घुसपैठ और अवैध गतिविधियों की आशंका बनी रहती थी। इसी बीच नए मुख्यमंत्री ने सोमवार को घोषणा करते हुए कहा कि 45 दिनों के भीतर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर जमीन बीएसएफ को सौंप दी जाएगी। कि इस घोषणा के बाद सीमावर्ती इलाके के भारतीय निवासियों में खुशी का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाढ़ लगने से सुरक्षा और मजबूत होगी तथा सीमा क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी। वहीं दूसरी ओर इलाके में बीएसएफ की सख्ती भी लगातार बढ़ाई गई है और सीमा पर निगरानी तेज कर दी गई है। খুব ভালো একটা সুখবর রয়েছে যে আজকে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সাথে সাথে শুভেন্দু অধিকারী যে 45 দিনের ডেডলাইন দিয়েছে ফেন্সিং করবার জন্য, সেটা হলে খুবই ভালো হয়। এবং ভারতবর্ষে যেভাবে চোরাচালান অবৈধ চোরাচালান চলে এবং অবৈধ গরু পাচার চলে এবং জঙ্গি সংগঠনে জেহাদিরা ভারতে ঢুকে বিভিন্ন নাশকতামূলক কার্যকলাপ করে, সেটা থেকে অন্তত ভারতবর্ষকে সুরক্ষা রাখার জন্য এই ধরনের উদ্যোগ খুব দেশের পক্ষে শুভ এবং মঙ্গলজনক। কি বলবেন, কাঁটাতারের বেড়া এই এলাকায় কোথায় নেই? এই এলাকায় আছে কাঁটাতার? আছে আমাদের এই এলাকা টোটাল যদি দক্ষিণ বেরুবাড়ি হিসাব ধরা যায় টোটাল 45 কিলোমিটার উন্মুক্ত, সেখানটায় কাঁটাতারের বেড়া নেই। এই কাঁটাতারের বেড়া না থাকার ফলে অবৈধ জঙ্গি কার্যকলাপগুলো বাংলাদেশ থেকে ভারত সীমান্তে প্রবেশ করে তারা বিভিন্ন ধরনের নাশকতা কার্যকলাপ চালায় এবং ভারতবর্ষকে অস্থির করে তোলে। এখানে বিডিও সাহেব আসলো, বললো এনওসি সই দিতে। তো আমরা গ্রামবাসী মিলে বলছি যে না, আমরা সই দিব না, আমরা যতদিন জমির কাগজপত্র ঠিকঠাক হবে না ততদিন আমরা সই দিব না। কেন ঠিকঠাক নেই কেন? এই যেখানে যে কাগজ আছে এই কাগজে কোনো ভ্যালু নাই তো। আচ্ছা, তারপরে কি চাচ্ছেন? আমরা ওইটাই চাচ্ছি যে আমাদের কাগজপত্র হোক বা পেপারসটা রেডি হোক, তারপর আমরা সই দিব এনওসি। মানে কি কাঁটাতারে বেড়া হবে? কাঁটাতারে বেড়া তো আমরা অবশ্যই চাই। আচ্ছা, এটার জন্য আমরা সাপোর্ট আছি। আচ্ছা, কিন্তু আমাদের আগে পেপারস লাগবে। তো ভিডিও কি বললো? ভিডিও বললো যে ঠিক আছে, আমরা তাহলে এই বার্তাটা পৌঁছাবো উপরে। আজকে তো শুভেন্দু অধিকারী শিলিগুড়িতে আসছে উত্তরকন্যা, জানেন? না, এটা তো আমি জানি না, এই ব্যাপারে আমি জানি না। কি নাম আপনার? চিন্ময় রায়। Attention students, worried about choosing the right college? Time to shape your dreams. Meet 35 top institutions from across India. Save Education Fair. Venue Courtyard by Marriott, Siliguri, 23rd and 24th May, 2026, 10 a.m. to 7 p.m. Explore multiple institutions under one roof. Get direct guidance from experts. Discover exciting study opportunities. Entry free. Don't miss the opportunity. सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक कहानी है।